Early calls, long nights, you stay through every fight, reading every quiet face, turning doubt into brave, soft laughing. Salamat kami kay Puting ako kung kakain na kaate kay Murag naman kaya kita ayaw ko nga. Dali ito kay mili mo matikan. Wala, kaya lang sa mga yun. Sama-sama mo sa rin. Paano si Sir? Ang sumari ko, dahil ito na natin, kapit-kapit ako na ako. Dahil sabi, na yung kalahin, gagawin ni kapit mo. So salamat po Sir at least kanang nalipay ko ni Sir sa kadugay pa ron nga kay matikan. Nahimo ra kita sa hero namo Sir. Maayong adlaw sa tanan. Today, we are gathered not merely for a ceremony, but for a moment of reflection, gratitude, and celebration. We are here to honor our remarkable journey from one marked by dedication, integrity, and unwavering service. Little notes on our desks saying you've got this again. A leader with a heart, soldier, you made this place feel like home. Every word you spoke lit a spark in our bones. We're standing taller 'cause of you. With every hard thing we got through, we salute you. Sir, more power to you. Journey we have shared under his leadership. This gathering is a testament to the impact our PICD has made in our lives, guiding us with wisdom, inspiring us with vision, and supporting us with genuine care. His dedication has left an indelible mark on our workplace and on each of us personally. As we enjoy this day together, let us feel it with gratitude, laughter, dili ang hilak. Sabot na ba yan kayo na dili ang hilak? And fond memories. May this not be seen as an ending, but as a celebration of new beginnings. For our PICD, Sir Joe, and for all of us who have been touched by his example. So let us raise our hearts in welcome and make this day our joyful tribute to someone who had truly been more as a PICD, but a mentor, a leader, and a friend. Welcome everyone, and let's celebrate this surprise, this Bibida for Sergio. Sergio, no? So, when I pass there and see the message in his office, nag-iwan dito, when things, we don't grow, when things are easy. We grow when we face challenges. Okay. So, being the grade 5 grade 6 advisor, mani panultiho ni Maminying kung I'm proud to present to you the teachers of Putungan District, Sir Joe, Cupao Elementary School, of Putungan, Asenyero, Dampalan, Masidlakon, Sigayan, San Nicolas, San Francisco. Of course, atong i-honor sa inyong kay, with of course, Sir Geoffrey sa Asenyero School. Okay? So, ladies and gentlemen, today is not an easy day for us because we are not just saying goodbye to our principal in charge of the district. We are saying goodbye to someone who has truly become a part of our lives for, I guess, 20 or more years. Siya akong nahimong school head
That was in 2006 when I was assigned in San Francisco Elementary School. Ikan po siya sa Hilltop. School head of Hilltop. Transfer siya sa San Francisco Elementary School. Yun. Ingon. Ining atong trabaho. Atong ining ipakaslan. Di yun tamo. Binuang. Sergio Jose Chupax Overa, you have been more than a leader, administrator, principal, or school head. You lead us not with fear, but with understanding, kindness, and believe in us when we have weaknesses. You give your time, your patience, and your heart to this district. Imagine, more than 20 years, sila pa nilang apang sa una. Sir Cabugnason, may ko kahunang eskwela, ana ni Sergio, being a teacher in this district, assigned in San Nicolas. Sergio, your presence made our workplace feel lighter, safer, and more meaningful. Sir Joe, dito na po po tabi gamay. So as you move on to your new role, we wanted to take a moment to express our gratitude and warm wishes. Your leadership, guidance, and support have been invaluable to our team in the alternative learning system for helping us navigate challenges to celebrate successes together. So you're not only help us grow professionally, but also fostered a positive and collaborative work environment we'll all miss. So sa tinod lang, mag-ulma yun ta kay, syempre, dugay-dugay ko sa Sergio Dire, dugay-dugay gid siya ni ato ang district. Usahay, maghimo-himo, yun ko bitya, buha mi o kanang feeding diri sa school, dayon, kano na mo, ipulabay na mo ang mga putos dito siya basurahan, kay kung masakpan siya, kung mo'y masanginlan. So, kahimo na mo nagtanan, pero, dili, usahay, pagpapikindi siya na misa, it doesn't mean nga wala pimirespeto niya, apan, kapalo yun nga, bisa ko sa imong bahaton, dili yun niya makuto-kuto, kay, dili di kalimot sa iyong linya nga, daghan ko og kaila apan pila ra kabuk ang ako magimo. Kaya ako itiman ang linya niya. So confidently nga dili siya masuko because you consider as your true friend. Kaya nasa Good day, everyone. So, maglisod mong kay ko. Emotional ba po usahay, di yun matiwas. Sa high school ko, di siya matiwas. Basta kay nabitaw nagkasilapanaan sila daan sa kuhan ba. No, ingon ba si Sir JC nga pamili sa amigo. No? Kung kinsa, di ang amigo nga matutungan this. As a friend, a coach, and a mentor. Sir, your journey with us has never been just about fulfilling a duty. It has been about inspiring hearts, shaping minds, and lifting others to become better versions of themselves. As a coach, you taught me passion and lead me with purpose. Being the representative of the non-teaching staff of Putuan Schools District, I am proud to say, salamat kayo sa tanan, sir. Hear me for my cause. hear me for my cause. And beside you. And beside you, that you may hear something that would say it all for today's activity. A legacy of leadership. I can picture Sergio as a servant leader. Ang puti sa kay mulok-lok pa nitong tubig, dali-dali nun ayo sa atuang sound system, wala na. Wala lang si Sinyo. Uliki na ba pumidiri siya? This is my heartfelt message for you. Say, because you're one of the few which I idolize as a leader. Bisan we argue sometimes, we even confront. But I can be me when I'm with you. And hibalo naging ka sa udok, and hibalo ko kung timing nimo. And after
that confrontation, argument, disagreement, we still can drink coffee together. That's the best part. Tell it to the Marine, sir. Yes, sir. Wala na kita diri. Sir Geoffrey. And for me, this is a happy day. And this is that you're not gone, but we are going to have a new beginning in the other district. And we'll be missing you. And please always remember that we're always here, just a chat away. Yeah. And I consider you, why is it that you're one of the good leaders? Because you're a very loving, supportive husband, a good father. And no wonder. Diba? Okay, so God-fearing also person. And sometimes even when you joke about it, ako kang padlungon, and then you will not also, pasagdanon ko niya. So, ano lang si, pag-ikan mo, nakaliban dyan ko ato, karoon di ko makalimot, may ka, suklat gini mong buhok, Jim, kay kulot ka ayo, di ka na mapugan si, kulot na gini siya. Here dito sa San Francisco. So long time friend gud ni ani dayon. Kuan pa gud mi. Kumari kumpari pa gud mi. O dayon kani siya, ako ang ginasayon ha maka-stress ko. Concern po di siya nako. Dili na ako kakuano. Concern po di siya na sa ako ang. Although naapod ko dili lang po ka makuan ba no. Naapod ko something gikuan pod na mura pod ko og sometimes masakit kay mura pod ko og sa during bitaw sa ako ang journey as a school head nga wherein na mga good o bad nga mga kuan sa ako ang personal na ko siya pero kani si Abay believe lang pod ko anin niya kay kuan gud siya iya gani gud ko anin niya istoryahan personally. Then wala pod ko kuan although nasakit ko pero wala ko gipabilin nga mga regrets. Wala pod ko gibasol, wala pod ko gikaaway, no? Wala ko kaaway, ug di ko magdumot. Wala pod ni ako Abay, bisan nakabal sayod man gyud ka no, nako. Dayon sayod man gyud ka nga unsay ako ang gibati during sa imo nga ato ang panagkuyog dinhi. Karon ang mga kuan na pero kato, maura po siya. Thank you sa imo ang guidance po, sa support po sa imo ang diyakuan sa ako pagipakita and we will be missing you. Dili po pag kuano, ma-miss you kapod ka na mo kung kita na magpud tayong mga kuan sa ato ang life. So, good luck na lang dito sa imo ang new station and magpabilin ding angels sa SNES teaching staff. Your angels forever. Yay! Thank you, Abay. Mo lang ni ako story of Sir Juno. A sweet bed farewell to Sir Joe Overa, dedicated district supervisor of Putungan Schools District. We express our sincere gratitude for your exemplary leadership, guidance, and unwavering commitment to educational excellence. Your support has greatly contributed to the growth and development of our school district, the school, the teachers, and so with the learners. So, lang siguro, Sir Joe, thank you kaayo nga sa kanunay na nagpanuyo na mo sa tanang panahon. Sometimes na mga miss na mga calls na din ako makuan pero so dili lang yan si Sir Joe. Kanunay naman siya nag-inform na sometimes na mga reports na ma-miss so ikuan lang dyan kaniya. Never siya na mas kasukan dyan kaniya, no? So thank you kayo Sir Joe sa kadugay na panahon na teacher pa po ka. So mga teacher pa tayo nga ana-ana tayo nga group. So we miss you so much. Thank you, sir. To you for helping me reach my head teacher position. Your guidance, encouragement, and trust in my abilities gave me the confidence to pursue this path. This achievement is not mine alone, but also a reflection of your support and belief in me.
So ako dyan nakita ni Sir Joe nga he is a truly a remarkable leader who leads with integrity, compassion, and wisdom. You inspire others through your actions and dedication, creating a positive and motivating environment for everyone. So I am honored to have been guided by you, and I will carry the lessons you've shared as I continue my journey in leadership. So, good luck on your new journey dito sa imuhang kabalinan. Thank you. So within 10 years, sa akong makauban, gabi ni Sir Joe, sa iyong guidance, sa iyong gihatag, sa akin na aming mga lapses, pero iya may kitabangan. So thank you. 1996. Dungan-dungan man may og-in dito sa San Francisco. So, pura og kuan, ganang normal nga naa siya. Sa ato pa, dili na normal, ug wala ko siya. Okay, so, next month, magpuyo na mi aning dili normal. Okay, so, paano? Daghang kasalamat kaayo, Sir Joe. Ano na ba si Sir Joe? Kay, di siya magpatawag og sir. No? Sa amo, kay, na niya level ra. Pero, during ka ng mga meetings, siyempre, superior good siya, so mag-sir. Pero, kanang kamera, mga kauban ra po nga ka-level, Joe ra gyud. Pinabundak pa dyan, Joe. Okay, so wala kita, dili kita i-matter ni Sir Joe. No? So, unsa ka maayo siya nga leader, ug sila pa, naamag yung leader nga kanang inigpahawa, wala lang, diba? Pero kani siya, murag yung mas na-shock ka, no? Murag maka-shock nga for over 30 years. Kaya since 1996, ug sila pa since birth, diri man gyud siya. Dayon mo palit na dayon og pahawa. So, murag it's very painful, diba? Murag og gihugot sa ato ang dughan. Nakaawat ni Sir Joe. Okay, so daghang salamat kaayo, sir, sa imong leadership, sa imong pagdala namo sa mga maestra. No, labi na sa mga maestra, kay na-witness yun ako pagka-assign ako diri. Labi na ka ng magkuana, ranking, no? Di na siya musugot nga na ay nauntay, mahabilin, na wala makapasa. Dayon kada kung sa mga applicants, tabangan gyud na niya nga og pwede pa gani i-perfect gyud ang amo ang rating para lang makatabang sa mga applicants. Kuan, new journey sa imong ang kuan. Lain na pud nga, ispilahan nga imong pag-atubang. Naman ay kaya nila. Dali mo, tingnan. May otto. Tanan. Sa tanang mga magtutudlo, sa tanang mga school heads, mga non-teaching personnel, o sa planner ani tanan. Mayang otto. Ako, for several times, makaamoy lagi ko mga kuwan, pero karon na-blind ko. Sa pagkat tinuod dyan. Yung ano, chill kayo sila. Dayon, dini aning opisinaha, the most trusted person with all my trust and confidence, even my ATM number, email, tanan nga contact number, even the personal numbers, personal data of my wife, she knows everything. In the person of Ma'am Alchin. Siya jud tinuod. Og moyon mo trusted woman na agid niya tanan. Pero karon wala jud ko kaamoy. Wala jud tinuod. Tinuod gyud. Kanang mga birthday dere makabaho man ko pero for this time nagkurugo. Kung tinuod, pagpangabot nilang abay, naalagi, gawas aning duha. Si Paring Jopre o si Maring Karing. Kaya naay gipapirmahan pero wala manghawa. Pero kiri o kira kaya namin ka ng online meeting.
Yesterday, dininan ako na sense nga naingon si Bible more nga nara ka diri ugma with Ma'am Inday. So yun ko na wala ra ko nananghid ako nga mag pack up ko sa mga gamit. So kadto lang. And then pagsulod diri naingon si Andrew, uy, ako ra may wala kay uniforme, nag-uniforme man tanan. Pero wala na ko to taga igmeaning. Pero karon na pag-recall na ako, suppose kadto na day. Oh. Then wala ko'y teacher from other school nga nagkiyat-kiyat o gari diri ba? Nobody. Kaya kuras magod po. And then, ang tanang sekreto yun, wala yun. Si Richard, kabalo ko nakaamoy na dahil ni siya, kaya mo kung gitagaag kape karon. Sa sir, pangapi sa, ako kung gipang-offer nila tanan. Then, until such time na, nag-istorya-storya kami dito, nakita na ko ang biko. Dito, gitabunan, luyos, pasalikdan sa styro. Nakasulod sa table. So, yun ko nga, na ay mga hidden agenda sa akong kuwan. Nagtapad na lang kong pare dito. And then, wala na lang po kong magdinangag og ari diri. Kay natigaw nagbinirahay sa bangko. Paglili na ko niabot silang abay. Dating of San Nicolas. Nakabot mo to nga. Unsa kay may tabo. Si Andrew ni sulod sir na ay magpa-interview nimo. Which is unbelievable. Dili ka mo tuo nga na magpa-interview because all the things gihimo naman nato tanan. Ug gani, moingon unsa na mo submit for compliance of the ECP kay kanunay may nangayo even ganina nag-remind ko of those teachers lacking documents to please comply. Di naamang giuban nga ang kang AO, so we give consideration to that. Until nga si pare wala gyud ako sa giaswahan karon ko nakaibalo ko day kani pare. Si Bay Bilmore ni ari diri ayo sa guglakaw noy nibalik din kay mo tukupaw. Wala gyud ko until nga gining tulo diri hilom kayo. So sa tanan nga naa diri salamat kayo na may gibutang dito sa kanta Carried Away You Will Be Gone. Ingon si Bay Bilmore nga ang tanang taong mawala puro positive ang ihatag nga humili o sa na neurological. Mayon man ta nga once mawala gani ang tao mangandoy ginang tanang tao mahalangit, tanang tao moadtog langit. Pero mahadlok pud og kamatayon. Di ba? So kita samtang buhi pa. Inana sa danga kong ibati. Karon lang ko kakuan, ganina murag nagpurog ko, ako kasabot diri. Gadungo ko, tinuod. Tinuod gina akong ibati. Bisag karon. Kaya nga no, nahitabo ni sa una, when sa San Francisco may paghawa na kong ipartihan ko, surprise, with Mr. Stokie, witness na. Nanghilak sila kayo din, wala na ko. Wala na ko. Ganina mo rin tulog, yung buta kong luha, pero nagpugong-pugong ligot, lain na kong gibati. So, wala po ko mag-expect mag at least nakabahok ko ba. Kasi Inday, unta, Jeanette, wala mag-itod. Likod lang. Di po ko mabaso nila kay tinood. Mara po kan ba, no? Nalipay po kayo ko nga behind all those things, naaday ka plano nga in ani. Surprise yun. Dahil naapod mo. Your presence today, himo po nato nga, di po nato malimtan sa panahon nga ako na aning distrika. Kay tulo na lang katuig o gabaan, maka-retire ta, di lagi mahimong mubalik pata aning distrika. No? Sapagkat tinuod. Dayon, sa tanang mga adjective, sa tanang mga values nga gi-describe are all positive. Kung imong i-consolidate nga, nara po dahil nalipay with my term, no, as district in church. Dili na lang itong mga school heads ta kay nagkalain-lain man mga eskwelahan. Then almost all of the teachers katong mga karaan diri nakauban gid ako
sa una. Kay anak-anak raman jud ko ani eskwelahan na balik-balik. Nahawa lang ko diri og 5 ka bulan. Di nabalik ra sad ko diri. So mauna nga sa tanan ninyong mga paningkamot sa akong giingon kutob sa naibagong aplikante bagong teacher nga muin katong giistorya ni Sir Andrew mao ra gitoy ako ang moto nga atong pakaslan ang atong panarbaho. Ato gyud ayuhon ang atong pagpanerbisyo kay mo ni tubigan sa atong pamilya. Ug mao nang pulonga akong istorya ni Andro. Og kinsa man gani akong naingnan ninyo pag binutan lang doy. Mao ra ginay akong kuan. Di natapkin ang lan pasalamat kay dili man kita maoy nakatabang lang gani ta ug naa man gani poy natabangan nga nakahunghong ra pud ta ug naay nahunghungan. Pero dili gid actually ako ang pasalamatan nato ang superintendent yun, which is the appointing officer. Kung naa man gani part nga kuan I do not know kung na ako'y napasakitan ninyo. So this is the right time nga moingon ta nga pasensya na gyud sorry kayo sa tanan. Ug naa man gani kanang naligsa nato nga kasing-kasing ba. Kurog na ko. Lain dito ko. Wala ko matakihan high blood. Pero actually, wala. Bisa kung saan ako guna-una, kuan, di ko kay ka, kuan, di kay sana-sana ni. Yes. Bluetooth mode connected. Salamat kay ninyo tanan, tanang school heads, sa inyong effort, sa tanang gaplano ani, si Ma'am Jima, my best friend, na mauragit ko yung akong ika-sumpaki sa unang Teacher panahon. ka? Master Pasensya na kayo. This is for you. O, maurag yun. Huwag mo ko na yung duman nga school heads nga nasumpaki na ko. Si Ildira. Sa nagkataon doon, yung nga siya, pasensya na sa tanan. O, si Ildi po, napoy time at to one time nga nagkakuan mi. Pero wala na yun. Ako ra siyang gihalong gani after sa kuan. Si Ma'am Jima, akong gilamano. Okay, karangan mo gud barkada. That is why it is of vital importance to us that the streets Tinuod na maestro na lang ng uban. Ang iyang gipa-eskwela, ang iyang gikauban sa una, na maestro na lang, barkada na gid gyapon mi. Kauban na gid mi. Munang usahay ang among inistoryahan, sometimes murag magsiningkahay ka ng casual na jud ka ita. Munang kuan, ano mga time nga kuan sorry kayo sa tanan. Si Virgin usahay akong ibuli. Nakahibalo ko kung akong ibuli kay kusmod mo pug kayo. Munang akong pagkataon ipaagi na lang akong joke-joke. So Jin, take it nga as may kuan lang nimo, hagwa-hagwa lang ako na nimo. So tanan nga mga magtutudlo kanang naa sa gawas. Salamat kay ninyo tanan. Salamat. O kang Bible more. Bye, thank you bye. Mawala man ganita pero ang atong mga Replay, sir. Replay. Kung ianod man ganit ko sa balod. Dito sa bay limango. Pero panintamutan ako nga dili gid mapalong ang usa ka kalayo nga akong baga. Disconnected. Thank you, thank you. Early calls, all nights. You stay through every fight, reading every quiet face, turning doubt into brave. Soft laugh in the hallway. You remembered each name. Little notes on our desks saying you've got this again. A leader with a heart, soldier, you made this place feel like home. Every word you spoke lit a spark in our bones. We're standing taller 'cause of you. With every hard thing we got through, we salute you, say more proud of you. You listened when the storms came, made space for every pain. Never once did you look away. You stayed, you stayed. When the pressure was heavy, you carried some for us.
One small step and one more step, I'm right here. You're okay. A leader with the heart, Sergio, you made this place feel like home. Every word you spoke lit a spark in our bones. We're standing taller 'cause of you. With every hard thing we got through, we salute you. Sir, more power to you. We salute you. Sir, more power to you. Early calls, long nights, you stayed through every fight, reading every quiet face, turning doubt into brave. Soft laugh in the hallway, you remembered each name. Little notes on our desks, saying you've got this again. A leader with a heart, Sergio, you made this place feel like home. Every word you spoke lit a spark in our bones. We're standing taller 'cause of you. With every hard thing we got through, we salute you. Sir, more power to you. You listened when the storms came, made space for every pain. Never once did you look away. You stayed, you stayed. When the pressure was heavy, you carried some for us. Taught us how to lift each other, built this trust, this trust. A leader with a heart, Sergio, you made this place feel like home. Every word you spoke lit a spark in our bones. We're standing taller 'cause of you. With every hard thing we got through, we salute you. Sir, more power to you. If we lose our way, we'll remember what you'd say. One small step and one more step, I'm right here. You're okay. A leader with the heart, Sergio, you made this place feel like home. Every word you spoke lit a spark in our bones. We're standing taller 'cause of you. With every hard thing we got through, we salute you. Sir, more power to you. We salute
sa'yo.